Mary Jeanette, yours na po. Next mga mami. This one maganda rin to. Super stretchy to mga mami. Ganda. Ganda ng details. Ay, medium semi-large, pink. Medium semi-large, pink, 50 pesos. Ganda rin. Medium semi-large, pink, 50 pesos. Ma'am Shirlene, yours na. Size large. Large. Code brown. 50 pesos. Size large. Brown. 50 pesos. Size large mga mami. Brown. Ma'am, I'm cutie. Yours na po. I'm cutie. 50. This black, makapal din to, mga mami. Square neck. Maganda rin to. Small med. Makapal. 50 pesos. Small med. Makapal. 50 pesos. Small med. Mga basic to. Bagay lahat to sa pantalon, ate ko. Dito sa suot ko, bagay. Black 50, small med. Ma'am Shirlene, makapal pala. Next, this one, purple. Makapal din si purple, mga madam. Kapal. Small med din. Code ube. Code ube. Uy, maganda to. Suotin ko, mga madam. Palit tayo na outfit. Maging ube girl tayo. Ube. Ay, ang ganda nito. Ay, ate mo. Full length din siya, mga madam. Ubi ka muna, te. Ube halaya. Medium, pwede sa medium. Ma'am Luz Solares. Next, mga mami, sobrang dami kong sleeveless in the making. Ito maganda, houndstooth. Houndstooth ba to? Uy, parang type ko to. Small med din to, yung ganda. Twisted. Code twisted. 50 pesos, small med. Parang type ko to. Suotin. Code is twisted. Small med. Houndstooth siya. Twisted.